Oh, di nakita. Laksamana. Oh, last 1 second. Oh, Forward. Oi, iwan pinira. Pati na Bola! Go! Oh! Wow! Kalaban. Pinanigyan pa kami ganyan. Pinasok yung pa. Hindi na. Wala. Kanina. Uy! Lumis! Atas. Pinasa ng kala. Wow! Paul muna, Paul muna. Bilang na. Sunod sa paano binalik. Wow! Oh! Umarap na. Tinira. Wala. Ayan na! Patay na! Tinira! Tinira? Wala! Patay na! Morales to Cleopas, iniwan, bola ka dyan. Gutierrez to Fontanilla. Oh! Basket! Injury timeout, injury timeout. Fontanilla. Nanakit ka na naman. Sa lubong eh, dibdib eh. Dibdib eh. Hirap yung nga. Shot. Sub daw. Basket yun, basket. Morales, tinira. Wala, nakuha ni Gaspar. Nakuha niya pa rin. Tinira. Wala, nakuha ni Gaspar. To Cleopas, tinira. Foul. Second na kayo. Cleopas, basket, 13-6. Basket, Gutierrez. Sino? Si Morales. Gutierrez. To Morales, inusog lang. Wow! Basket yan by Morales. Oy, babawi. Wala. Na-steal by Morales. Fontanilla. Wala. Nakuha ni Morales. Oy! Oy! To Gaspar. Tumira. Balibag. Nakuha ni Fontanilla. To Patika. Tinira ng mabilis sa basket. Oy! Morales.
Pineke, tinira, wala. Tupunta nila to, Kalika. Kalika for the win, wala. Nakuha ng labas. Favor of blue team. Cleopas. Ayun lang, napagod na. La Cruz. Inusog. Pinasa kay Gaspar. Tinira na mabilisan din. Basket. To Gutierrez. Easy lang daw. Oh! Shot lock violation. Cleopas. To De La Cruz. De La Cruz. Pinasa na pala kay Cleopas. Basket. 12-19. Oh! Bam! Jane Ball. Alam mo na. Lapit ka na. Best player of the game. Alam mo na. Nahihiya pa yan. Magpumuna na muna ng mukha yan, siyempre. Alam na.